أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ آپ کے کلام کو پڑھنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس کا فہم ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجئے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، اس سے فائدہ قرآن فہمی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Is the screen and voice clear? جی الحمدللہ۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Now, I think we can start. Now we were doing last time I introduced أقسام أفعال الثلاثي. That might be a difficult thing for some of you to pronounce. So there is English also. 7 kinds of 3-lettered verbs. 7 kinds of 3-lettered verbs. That is the simplest form. Haft means, I told you, 7. And Aqsan means kinds. Afal means verbs. Salasi means 3-lettered. And most of the verbs, 99.9% verbs are used in Quran or Salasi. Only even less than 1% are Rubai. So we should concentrate on Salasi only. And in Salasi, I think we have studied in detail the one type that is called Sahiyya, Sahi. اور اس کا پورا نام صحیح کو کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد صحیح۔ مجرد کیوں لائے یہاں پر؟ ایک وعلیکم السلام۔ ہر ورڈ الگ الگ ہوتا ہے اس لیے اور صحیح کیوں لائے؟ کیونکہ وہ غیر صحیح علت ورڈ نہیں ہے، علت لفظ نہیں ہوتا اس لیے صحیح ہوتا ہے۔ لفظ نہیں، لیٹر، لفظ الگ چیز ہوتی ہے، حرف علت نہیں ہوتا۔ حرف علت نہیں ہوتا اس کو صحیح۔ So, other than Iqbal, can anyone give me the definition of Salasi Mujarrad Sahi? What type of verb is it?
افسار جی کمال کوئی ثلاثی ثلاثی مطلب تین ہے اور مجرد مطلب ثلاثی مطلب تین ہے، مجرد مطلب الگ الگ بالکل علیحدہ قسم کے، کوئی ریپیٹ نہیں ہونے والا ہے، اور صحیح مطلب اس میں حرف علت نہیں۔ یہ ہم کر چکے، اور اس کے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کلاس میں ایسا نہیں ہوگا جس کو ثلاثی مجرد کا ڈیفینیشن نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم کافی ٹائم اس پہ صرف کر چکے ہیں، اور we have spent time on all the babs. And what are the babs of Salasi Mujarras Sahi? Six bar? Yes, yeah. What Oh, are you're the asking. 6 babs? Yes, good, come on. What are the 6 babs? It's written here also. Nasara. Ji. Nasara, Zaraba, Samiya, Hasiba, Fataha, Karuma. Good. So now we will divide the 3-lettered words into two categories. Number one is Sahi, that is called regular verb, and the number two is irregular verb. And all the other 6 coins are come under the category of irregular verb. Is it clear? One is a regular. We have studied all these babs in detail, and why there are so many babs. What is the reason of having 6 babs of Salasi Mujarrad? Can anyone why there are so many babs? Hussaini Aisha? Hussaini Aisha. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی اس میں there are so many babs because we are following on format of each bab for other salasi verb, 3-lettered verbs. ہمیں کیا So they are into categories. یہ کیٹیگری یہ باب کو میرا سوال یہ ہے ثلاثی مجرد صحیح ایک بول دیتے تو کافی تھا، اس میں 6 باب کا ذکر کیوں پڑے؟ ہم کیوں پریکٹس کریں؟ وائی دیر آر 6 بابس؟ بول سکتے تم؟ Because there is different اعراب اور حرکات میں ڈفرینس ہے. فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کے جو زبر زیر اور پیش جو حرکات ہیں they are different. اتنی ہوشیار بچی ہے اور ایسا ڈیفینیشن دے گی میں نے، مگر خیر کوئی بات نہیں. صدف حسین why there are so many babs? Why there are 6 babs? Why not جی one? السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر یہ حروف کے لحاظ سے ہے اس میں؟ کیا حروف کے لحاظ سے باب ہے؟ جی 6 ابواب جو ان کو 2 حصوں میں کیا گیا ہے، جو 6 ہیں. پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دو. میرا سوال کیا ہے؟ وائی دیر آر
6 babs of सलासी मुजर्रद से ही एक ही बोल देता तो काफी था ना, 6 babs की स्टडी क्यों करें हम? इतना छोटा 6 बाब की स्टडी सर। क्या बोल रहे हैं? जी मैं बोलूं? ठहरो भी जरा, ठहरो तो जाओ। तुम तो बोल सकते, ये बिल्कुल ऐसे बरसों से पढ़ रहे हैं सलासी मुजर्रद, उसके 6 babs की वजह नहीं बता रहे ना। 1 सेकंड ठहरो तो उससे बोल देने से क्या भाई। ये सदफ हुसैन बोलो क्या वजह है? ये ओनली सदफ 6 हुसैन। अबवाब हैं जो कि जी सर यही बता रही, जो 6 अबवाब हैं ये हर्फ इल्लत नहीं लेते। तो इसके लिए हमको 6 बाब पढ़ना पड़ा, इसीलिए 6 बाब में डिवाइड करे। हर्फ इल्लत नहीं है भाई, वो तो कोई भी बाब हो उसमें हर्फ इल्लत नहीं होगा। नसरा में भी नहीं होगा, ज़रबा में भी नहीं, समिया पे भी नहीं, हासिबा में नहीं, है ना। और ये फतह पे भी नहीं, करुमा में, किसी में हर्फ इल्लत नहीं है। इसीलिए तो उसके 6 बाब मसलासी मुजर्रद सही की तारीफ आप कर दी है। इसमें 3 लेटर होंगे और तीनों अलग अलग होंगे, और फिर आपने बता दिया था कि उसमें हर्फ इल्लत नहीं होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि उसमें 6 बाब की जरूरत क्यों पड़ी? वाई देयर आर 6 बाब्स? क्योंकि मेरा ख्याल है सर उसमें सिर्फ 2 पोजीशन ही होती हैं, पेश और कसरा की। बताओ सर। मैं एक बार और अटेम्प्ट कर सकती हूँ? बोलो, करो। सर इनके जब फॉर्म्स बनेंगे मुज़ारे और माज़ी के, तो उसमें डिफरेंस आएगा उसके फॉर्मेट में। दानिश आप बता सकते हो व्हाई देयर आर 6 बाब्स? सर जहाँ तक मुझे समझ में आती है, एक फेल की हमने माजी और मुजारे की जो हालतें पढ़ी हैं उसके 6 अलग अलग उसूल हैं किसी भी लफ्ज को माजी या मुजारे की मुख्तलिफ हालतों में शुरू करने के लिए। सजदा दानिश। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें मुजारे में जो चेंजेस आती हैं अरब मुख्तलिफ लेटर्स के ऊपर, उन मुजारे की मुख्तलिफ अलामात की वजह से इसके 6 जो हैं वो बनाने पड़े आप। अदरवाइज इनका माजी सेम है, माजी में हालतें इनके आराब की सेम रहती हैं, जबकि मुजारे में जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से शायद कैसा इनको डेफिनेशन है अबवाब में तकसीम किया साहित्य? गया। ये डेफिनेशन कैसा है? माजी में एराब कहाँ से चेंज है? नसरा में अलग है, ज़राबा में अलग है, समिया में अलग है, हाँ, हसीबा में अलग है, फतह में अलग है। सर इन जी सर इन अबवाब को जब हम मज़ारे में चेंज करते हैं तो उनमें जो मज़ारे में जो अराब की चेंजेस आती हैं उनकी बेसिस पे इनको मुख्तलिफ अबवाब में तकसीम किया जाता है। इससे काबिल लोग भी हैं मगर इतने छोटे सवाल पे कंफ्यूज हो गए। यस आंसर, कैन यू गिव मी व्हाई देयर आर 6 बाब्स ऑफ सलासी? जी, माजी से मुजारे बनाने में ऐन कलिमे की जो हरकत होती है उस पे नजर रखते हैं। 3 में उसकी हरकत चेंज होती है, 3 में उसकी हरकत वही बाकी रहती है। ये जितने लोग करें गुड, वो सब जो है पूरे एराब की बात कर रहे हैं। तमाम एराब फा कलीमे के, लाम कलीमे के कोई मुतासर नहीं होते। माजी का एक पैटर्न है, मुजारे का एक पैटर्न है, उसके लिहाज से वो एराब हमेशा सेम रहेंगे। द मेन डिफरेंस इज द एराब ऑफ ऐन कलीमा। ये ऐन कलीमा जो होता है
یہ جو میں باریک لکھ رہا ہوں یہ دکھ رہا ہے عین کلمہ، عین دکھ رہا ہے سب کو؟ جی سر نظر آ رہا ہے لیکن بہت باریک ہے۔ وہ میں خاص طور سے اعراب لگانا تھا تو یہ فونٹ لیا، ورنہ وہ بہت وہ ہو جا رہا تھا۔ صرف یہاں پر عین کلمے کے اعراب چینج ہوتے ہیں، سارے اعراب نہیں۔ اتنے دن سے ہم پڑھ رہے ہیں نصارہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ صاد ہے، اور جب اس کو مضارع بنائیں گے تو ینصرو، اس کے صرف عین کلمہ کے، ناٹ آل دا کلمہ، تمام اعراب کی بات نہیں کریں گے، ہر کلمے کے اعراب ایک خاص پیٹرن ہے مضارع کا، ماضی کا، اور صرف عین کلمے کے اعراب ماضی سے مضارع بنانے میں چینج ہوتے ہیں، اونلی عین کلمہ۔ Now can you give me, Saida, the definition of why there are جی 6 سر۔ bab? بولیے پھر۔ جی سر۔ سر پھر یہ ماضی سے مضارع بناتے وقت عین کلمہ کی حرکت میں چینج کی وجہ سے اس کو 6 ابواب میں ڈفرنٹ میں چینج کرنا پڑا، ادروائز اگر ان میں عین کلمے میں چینج نہ آتی تو پھر تو ساروں کا ہی جو آلموسٹ سیم بس ایک ہی باب ہوتا تھا، باب ایک ہی ہوتا تھا، 6 باب کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس ایک اور کوئی پھر صدف حسین ایک بار پھر بتاؤ اتنے برسوں سے گرامر پڑھ، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ڈیفینیشن۔ وائی دیر آر 6 باب آف ثلاثی مجرد صحیح؟ جی سر، ماضی سے مضارع میں چینج کرنے پر عین کلمے کی حرکت جہاں اس میں چینج ہوتی ہے، بس ختم۔ اور ہر باب کی حرکت الگ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھے تھے کہ اس کے ہم 2 حصے کریں گے، ایک میں عین کلمہ کی حرکت جو ماضی میں ہے اس سے مختلف ہوگی مضارع میں، جو ماضی میں ہے اس سے مختلف ہوگی مضارع میں، 3 باب میں، اور 3 باب ایسے ہیں جس میں جو حرکت عین کلمے پر ماضی میں ہے مضارع میں بھی وہی حرکت ہوگی۔ اس سے سمپل، یہ اس لیے کہ جتنے ہم اب یہ پڑھ رہے ہیں یا مزید فی پڑھیں گے اس میں یہ باب کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ ثلاثی مجرد صحیح کے کون سے باب سے کون سا فعل ہے۔ دی 6 بابs اینڈ وی ہیو اسٹڈ، یہ بالکل ایسا کہ ثلاثی مجرد صحیح 6 باب بول دیے، اس کا کوئی سینس اگر نہیں آیا تو ہمارا سارا پڑھنا بیکار ہو جائے گا، اٹ ہیز نو ویلیو۔ ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم پڑھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک جو اصل مقصد ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، وہ جتنے افعال ہوں گے کبھی بھی کوئی بھی آئیں گے، 7 قسم کے بھی آئیں گے، تو ایچ فعل ول belong to one of the 6 babs of ثلاثی مجرد صحیح، وہ 6 میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، is it clear up to this time, up to this point؟ اب بولو حسینی عائشہ، پھر ایک بار بولو میرے سوال کا جواب، 6 باب کی ضرورت کیوں پڑی؟ سر 6 باب میں سے جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت ماضی اور مضارع میں سیم ہوگی، اور عین کلمے کی جو حرکت ہے بیسک وہ مختلف ہوگی، فے اور لام کلمہ سیم رہے گا، اور عین کلمہ کی حرکت چینج ہوگی، زبر، زیر یا پیش، آپ کو وہ اسی لیے کلموں 6 باب۔ آپ کو وہ کلموں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دیر ول ناٹ بی اینی چینج، دے آر پیٹرن۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ اونلی دا
I'rab of an kalima changes. Only the i'rab of an kalima. बाकी किसी कलिमे पे माजी से मुजारे जाने के अपने पैटर्न है, चेंज होते हैं तो वह पैटर्न की वजह से होते, बाब की वजह से नहीं होते। उनका अपना मुजारे का एक पैटर्न है, उसमें जो भी आखिर लाम कलिमा है वो पेश लेता है। नसरा यंसुरु जितने भी बाब हैं पूरे 6 में लाम कलिमा पेश लेगा, उसका एक पैटर्न है। मारूफ का एक पैटर्न है, मजहूल का एक पैटर्न है। दे वर्क ऑन द पैटर्न, but only the ain kalima, i'rab of the ain kalima change or will not change. ये तीनों में तो नहीं चेंज होंगे, इसलिए वो एक बाब में आएगा। हसीबा में ज़ेर है तो उसमें भी उसके मुजारे में भी ज़ेर आएगा। फतह में ज़बर है तो उसके मुजारे में भी ज़बर, करुमा में पेश है तो उसके मुजारे में भी आएगा। ये 3 में ऐन कलिमा। थोड़ा सा अपने तौर पे क्या डेफिनेशन समझ में आ रहा है पहले। वाई देयर आर 6 बाब्स ऑफ सलासी मुजर्रद सही, then take down the definition in your own way according to your understanding. समझना है उसे, सिर्फ समझना है, रट लेना नहीं है कि 6 बाब हैं, उनमें 2 किस्म हैं, 2 कैटेगरीज हैं, 3 के ऐन कलीमे कह रहा। पूरे कलीमों की हम कभी भी बात नहीं करेंगे, वो अपने मुजारे के पैटर्न पे मुजारे बनेगा। Am I clear? जी सर, जी सर। हाँ, चलिए अब इसके हम 2 कैटेगरीज किए थे, 7 किस्म के अफ़ाल के। एक रेगुलर है, रेगुलर जो क्या होता है वो, व्हाट इज द रेगुलर वर्ब? व्हाट इज द रेगुलर वर्ब? फराह खाजी, व्हाट इज द रेगुलर वर्ब? जी ये वही हो गया ना, सलासी मुजर्रद सही। बस खत्म, सलासी मुजर्रद सही। एंड देयर आर 6 बाब। व्हाई देयर आर 6 बाब? That's right. Why? Because of the harakat. Good. There are 6 babs because of the harakat at the end kalama, when they are converted from mazi to mudari. Yes, while changing, very good, while changing it from mazi to muzare, the harakat will change or will remain same. In 3 बाब में सेम रहेगी और ये 3 बाब में चेंज होगी। Now, did you follow the definition and why we are learning? चलिए पॉइंट 2 आज का ये है। Yes. आज का पॉइंट ये है कि 6 अबवाब हैं। आपको याद होगा बहुत ज़माना पहले मैं एक महमूस को उसमें कूफियों के तरीक़े से बताया था कि कूफी महमूस और मुअत्तल को अलग नहीं करते। ये महमूस में ही वो लोग मिसाल, अजवाफ और नाक़िस इसी में शामिल करते हैं, लेकिन दैट इज़ somehow confusing. तो majority of the grammarian make a separate category of irregular verb that is called महमूस। ये तक सबको प्रोनाउंस करना आ गया होगा, इस पे एराब नहीं है, मैं लगा रहा हूँ महमूस, जे पे जज़म, महमूस। महमूस, महमूस हमजा से है और हमजा के जिसमें हमजा आएगा, ओनली हमजा, नॉट अदर हुरूफ इल्लत। सिर्फ हमजे की कैटेगरी बसरियों ने अलग कर दी,
جبکہ کوفیوں کے پاس وہ نہیں ہے. So this way we will remember that Hamza category is different from other categories. ٹھیک ہے، بالکل سمپل. اور کوئی چیز کسی مقصد کے لیے ہم کو سمجھنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، بغیر سمجھے کہ گرامر کے کچھ ٹرمینالوجیز ہم یوز کر لیتے ہیں تو دیٹ از یوز لیس. ہم کو کوئی قرآن سمجھنے میں اس سے مدد نہیں ملے گی، کوئی مدد نہیں ملے گی. Now, there are how many kinds of hamzated words اور محموز کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کو رٹ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کون سا قسم کا ورب ہے. یس، محموز جی کون سے قسم کا ورب ہے؟ irregular verb ہے and it's further divided into 3 based upon the position of the harf illat یس، اور حمزہ. بس اس میں ایک حمزہ آئے گا. یہ 3 بیس لیٹرز میں سے ایک حمزہ آئے گا. حمزہ الف کو نہیں بولتے، اس کے اوپر جو حرکت ہوں گی اس حرکت کے آنے سے حمزہ از ود دا حرکہ بیکم اے کانسوننٹ حمزہ. اور اس حمزہ کے پوزیشن 3 ہوں گے، 3 میں سے کوئی ایک پوزیشن ہوگا. 3 بیس لیٹرز میں سے حمزہ 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ آئے گا. یہ مقام کیا کہلاتا ہے؟ پہلا مقام کیا کہلاتا ہے؟ محموز الفائی. نہیں، پہلا مقام کیا کہلاتا ہے؟ یہ 3 جو اس کے بیس لیٹرز ہیں، پہلا بیس لیٹر کیا کہلاتا ہے؟ کون سا کلمہ؟ سب معلوم، فا کلمہ. فا کلمہ. اور دوسرا جو اس کا بیس لیٹر کا مقام ہے، دوسرا کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ عین کلمہ. اور تیسرا کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ لام کلمہ. لام کلمہ. اب جو حمزہ آئے گا وہ اس مقام پر بھی آ سکتا ہے، فا کلمہ کی جگہ، اور عین کلمہ کی جگہ بھی آ سکتا ہے، اور لام کلمہ کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے. اگر وہ فا کلمہ کی جگہ آئے تو محموز تو ہر ایک، تینوں بھی محموز ہیں جس میں حمزہ آئے گا، تینوں بھی محموز ہیں جس میں حمزہ آئے گا. اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ آیا تو اس کو محموز الفائی، محموز الفا بھی کہہ سکتے ہیں، فائی بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی رٹنے کی بات نہیں ہے، صرف سمجھنا ہے کہ فا کلمے کی جگہ فعل میں پہلا کلمہ حمزہ ہے. اور یہ دوسرے کو کیا کہیں گے؟ جہاں پر سیکنڈ کلمے پہ حمزہ آئے گا، حسین عائشہ، سیکنڈ کلمے پہ اگر حمزہ آیا تو کیا بولیں گے؟ اس کو کون سا فعل بولیں گے؟ محموز العین. اور اگر لام کلمے کی جگہ آخر میں فعل کے اگر حمزہ آئے تو کیا کہیں گے؟ محموز اللام. بس. اب یہ 3 نام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے جو مضارع بنیں گے اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. اس فرق کی وجہ سے عین فا کلمہ کی جگہ حمزہ آیا تو اس کا کیا طریقہ ہے، عین کلمہ کی جگہ حمزہ آیا تو اس سے کیسے. اب یہ ایک بات اور یاد رکھیے کہ تمام قسم کے کانجوگیشن قرآن میں ہم کو نہیں ملیں گے، لیکن اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پرانا تجربہ، کبھی کوئی فعل ناقص یا irregular ورب آیا تو ہمارے
पुराने स्टूडेंट्स उसको नसरा के लिहाज से उसका मुजारे बनाने की कोशिश, उसके नसरा के लिहाज से या ये 6 बाब के लिहाज से उसका मुजारे या उसका अमर बनाने की कोशिश करते। इससे पहले भी तफसीर में आया था सल बनी इसराइल, उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये नसरा के लिहाज से इस साल या उस साल होना चाहिए, सल कैसा हो गया, ड्रॉप कैसा हुआ। That's why we are reading. That's why we are trying to know what is the difference between a regular verb and a irregular verb. इसमें कोई changes होते हैं। मेन डिफरेंस क्या है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में? एक डिफरेंस तो आपने बता दिया। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? यस, सदफ हुसैन। सर इरेगुलर में? हाँ, इरेगुलर में एक डिफरेंस इरेगुलर हर्फे इल्लत। बस एक आपने बता दिया कि इसमें हरफे इल्लत, लेकिन अब इस वक्त जो है हम हरफे इल्लत की बजाय सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? महमूस की। तो हम क्या कहेंगे? हमजा। इसमें यहाँ पे हमजा की 3 पोजीशन होती है। बस हमजा। अब यह हुरूफ इल्लत में हम नहीं जाएंगे। हरफ इल्लत होगा वो क्या होगा? वो किसका, उसका भी मुकाम है। हर हरफ इल्लत 3 जगहों में से किसी एक जगह आएगा, या तो फा कलीमे की जगह पे हरफ इल्लत आएगा या हैन या लाम। लेकिन फिलहाल हम जो कर रहे हैं बात वो हमजा की कर रहे हैं, ओनली हमजा। वैसे तो हुरूफ इल्लत वाह है, या है और हमजा है, लेकिन महमूज में हम सिर्फ हमजा की बात कर रहे हैं। हमजा 3 कलीमों में से, हर फेल के 3 कलीमे होते हैं, इसीलिए इसे सलासी कहते हैं। 3 हरफ होते हैं। 3 हरफों में से अगर वो फा कलीमे की जगह या फा के मुकाम पे हमजा है तो ये फा के नाम से उसको महमूस कहेंगे, और ऐन की जगह पे हमजा है तो उसको ऐन के लिहाज से महमूस कहेंगे, और लाम की जगह पे अगर हमजा है तो उसको लाम के मुनासिबत से लाम का नाम लेके महमूस कहेंगे। कमान, अब ये तीनों के नाम जल्दी से बताओ मुमताज। महमूस के 3 कैटेगरीज। महमूजुल ऐन, महमूजुल बीच में से कैसा शुरू से जैसा है वैसा। महमूजुल फेल, महमूजुल फेल, ऐन, महमूजुल फेल क्या होता है? जिसमें फे कलीमे पे हमजा फेल है बोलते तो हैं उसको इसको, महमूजुल फेल। फेल बोलते हैं। फा कलीमे पे हाँ, क्या बोलते हैं उसको? ये फा है, ये ऐन है, ये लाम है। महमूज के हाँ कलीमे पे हमजा है तो उससे महमूजुल फेल कहेंगे। अगर फेल कहेंगे। अब बात हुई क्या? ये तकलीफ पहुंचाते ये जी सर। सर यू लर्निंग महमूजुल फेल क्या हुआ? वो फेल मैंने महमूज में ऐन कलीमे पे हमजा आया तो उसको कौन सा महमूज कहेंगे? महमूजुल फाई। फाई कहेंगे या फे भी कह सकते हैं। महमूजुल फे, फा कलीमे की जगह पे हमजा आया तो यह महमूजुल फेल क्या हो गया? महमूजुल फाई कहेंगे। हाँ, और अगर ऐन कलीमे के की बजाय हमजा आया तो उसका नाम क्या है? महमूजुल ऐन। हाँ, और अगर लाम कलीमे की जगह हमजा आया तो उसका नाम महमूजुल लाम। बस खत्म हो गई बात। इतनी छोटी सी बात है कि सिर्फ हमजा की हुरूफ इल्लत से कंफ्यूज नहीं होना है। हुरूफ इल्लत तो और भी हैं, लेकिन सिर्फ हम महमूज में हमजा की बात कर रहे हैं। महमूज में हमजा की बात कर रहे हैं। हमजा जी
3 पोजीशनों में कहीं भी आ सकता है. अभी कोई ऐसा भी है जिसको फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा समझ में नहीं आया? कोई ऐसा भी है क्लास में? व्हाट इज फा कलिमा, व्हाट इज ऐन कलिमा, व्हाट इज ला कलिमा, लाम कलिमा? इज देयर एनीवन? कोई है ऐसा, या सबको मैं समझूं के समझ में आ गया? मैं समझता हूँ 2-3 लोग हैं बोलने वाले, और कौन है? दानिश, इतना समझ में आ गया? फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा? जी सर, यहाँ तक पूरी तरह से समझ। और फिर महमूस के माने हमजा. हमजा 3, अभी इसको महमूस के 3 कैटेगरीज का आप डेफिनेशन दीजिए. मेरे को बोले सर आप? नहीं, दानिश को बोले. आपका हो गया दानिश. जी सर, महमूस हमने पहले तो महमूस को डिफाइन किया कि वो हुरूफ, वो लफ्ज जिसमें हमजा आ जाए उसको हम महमूस बोलेंगे. वो फेल लफ्ज नहीं, वो फेल. हम फेल पढ़ रहे हैं जी. ठीक. वो फेल जिसमें उसके 3 हुरूफ में से किसी भी जगह पे हमजा. पहला डेफिनेशन, वो फेल जिसमें क्या होगा? 3 हुरूफ में से किसी भी एक जगह पे, किसी एक जगह पे क्या आएगा? हमजा. बस खत्म. ये कहीं भी अपनी जगह पे अपने लिहाज से नोट बना लीजिए. मेरे कोई लिखाने से उम्र भर याद नहीं होता. जस्ट ए डेफिनेशन, व्हाट इज ए फेल दैट इज कॉल्ड महमूस, उसका डेफिनेशन ये होगा. बोलिए. जी सर, जिसमें किसी भी फेल में उसके 3 हुरूफ में से किसी भी जगह पर जब हमजा आ जाए तो वो महमूज कहलाएगा. ये हो गया मेन महमूज की डेफिनेशन. मेन डेफिनेशन. उसके बाद महमूज के कितने कैटेगरीज हैं? हम महमूज के यहाँ पे 3 कैटेगरीज पढ़े. एक महमूज अल-फाई, एक महमूज अल-ऐन. 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं कैटेगरीज. सर हमने नहीं पढ़ी ऐसी कोई भी, इसलिए नहीं हो सकता. नहीं सकती ना. कॉमन सेंस भी कोई चीज है. हम सलासी पढ़ रहे हैं और सलासी के लिहाज से ही वो जो है उसके सलासी के माने 3 है. 3 हुरूफ से ही फेल बनता है, 3 लेटर से ही फेल बनता है. तो लाजमी बात है कि 3 में से कोई एक मुकाम पे हमजा होगा. जी सर. सर अभी एक चीज बता दीजिए, यहीं पे आपने कभी सवाल उनसे पूछा कि 3 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं. अभी तक हम पढ़ रहे हैं सलासी मुजर्रद, और उसके आगे सही और गैर सही, या कह दें कि जो महमूज पढ़ लिया. ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें 4 लेटर्स आ सकते हैं. क्या उसमें भी ऐसे रेयर है बोला ना? रुबाई बेस लेटर्स 4 हों. इसमें जी एक मजीद फी ही होता है. वो भी हम पूरा ये करने के बाद उसकी तरफ जाएंगे. उसका भी एक पैटर्न होता है कि कहाँ पर कौन सा हर्फ ऐड होता है सलासी मुजर्रद में. सलासी मुजर्रद में या इर्रेगुलर वर्ब में कहाँ पर कौन सा लेटर ऐड होता है. लेकिन वो होंगे तो 3 ही. बेस लेटर्स तो 3 ही होंगे. बेस लेटर्स 3 ही होंगे. लेकिन उसमें कुछ लेटर्स का इजाफा भी फेल में होता है. वो इस वक्त हमारे ज़ेरे बहस नहीं है. उसके लिए अलग क्लास लेंगे. तो फिलहाल आप महमूस का पूरा डेफिनेशन बोलिए. महमूस क्या है? तो एक फेल के 3 हुरूफ में किसी भी जगह पर हमजा आ जाने से उसको महमूज का नाम दिया जाता है. खत्म. महमूज यानी हमजा से. चलिए, उसके बाद इसके 3 कैटेगरीज होंगे या 4 होंगे, 5 होंगे? 3 कैटेगरीज होंगे. क्यों 3 ही क्यों होंगे? इसलिए कि एक हर्फ ही हो, एक लफ्ज के या एक फेल के
ہاں تین ہی فعل ہی حروف بولیے، لفظ نہیں بولیے. جی تو ایک فعل کی بات ہو رہی ہے. ایک فعل کتنے لیٹرز پہ ہوتا ہے؟ 3 حروف پہ. تین کے جو حروف ہیں ان کے مقامات کیا ہیں؟ فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. کیوں اس کا یہ نام دیے ہم؟ فیا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ والا نام کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مین سانچہ بنایا تھا، وہ فاعلہ کا بنایا تھا. بس فاعلہ کے یاد نام سے رکھنا ہم ہے یہ پیٹرن ورب ہے، یہ پیٹرن جی ورب ہے جو ثلاثی مجرد صحیح پہ ہے، فا اور اس کے جی 6 باب بنیں گے، فعلا، فعیلا، فعولا، ہے نا؟ 3 بنیں گے. جی پھر یہ ہم یہاں کر چکے تھے. اب اس میں چونکہ یہ پیٹرن ورب میں فعلا کا پہلا کلمہ فا ہے، اسی لیے ہر وہ سے حرفی فعل جس کا پہلا کلمہ فا ہو، کوئی بھی کلمہ ہو، اس کو فا کلمہ کہیں گے، بیکاز اٹ جی از ایٹ دا پلیس آف فا. جی بالکل. اینڈ اگر جو بھی دوسرا کلمہ ہوگا وہ اٹ از ان دا پلیس آف عین، سو اٹ از کالڈ عین. عین کلمہ. اور if any جی بالکل. any kalima comes at the place of lam, that is called لام lam. لام کلمہ کے. اور یہ نصرا میں اب کیا ہے؟ اس میں نون کیا ہے؟ نون اس میں فا کلمہ پہ ہے، ہاں، سواد کیا ہے؟ صاد عین کلمہ پہ ہے، را اس میں لام کلمہ پہ. لام کلمہ. بس ختم. تو اب یہ ہم 3 کلمات میں سے اب پہلا پارٹ یہ کہ حرف محموز وہ فعل ہے، محموز جس میں فا ریگولر آئے، ہے جس میں ایک فا کلمہ پہ حمزہ آئے. کسی ایک جگہ، پھر فا کلمہ کو لے کے بیٹھ صرف محموز. میں وہ محموز الفائی پہ چلا گیا تھا، آپ محموز دوبارہ کہہ رہے ہیں ہاں، تو اس کو دوبارہ بتاتا ہوں. ایک فعل کے 3 حروف میں سے کسی بھی جگہ پر حمزہ آ جانے سے اسے محموز کہا جاتا ہے. اب اس کے 3 کیٹیگریز ہیں. فا کون جی سے عین حمزہ کون سے مقام کون سے مقامات پہ آ سکتا ہے؟ فا مقام پہ، عین مقام پہ یا لام مقام پہ. اب تو دس اور اس کی پوائنٹ ایوری ون ہے نا جی. اب اس کو اسی کے لحاظ سے اس کا نام کیا ہوگا؟ میں اسی بتاتا ہوں کہ ایک فعل کے فا کلمہ پر اگر حمزہ آ جائے تو اس کو محموز الفائی بولیں گے. یہاں لکھا ہوا ہے محموز الفائی، محموز جی الفائی. ٹھیک ہے. اور اگر عین کلمہ پہ حمزہ آ جائے تو یہاں اسے لکھا محموز بولیں گے. محموز العین لکھا ہوا ہے. حالانکہ بس ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، محموز العین بھی لکھ سکتے ہیں. یہ عین، جی یہ کہ الفاظ میں عین لکھا ہوا ہے ان ورڈز، لیکن آپ اگر چاہیں تو محموز العین ایسا بھی لکھ سکتے ہیں. اس جی کو محموز الفا یا فائی بھی کر سکتے ہیں. یہ الفاظ میں لکھا ہے فائی، دیٹ مینس حمزہ ایٹ دا پلیس آف فا کلمہ. جی بالکل. محموز العین حمزہ ایٹ دا پلیس آف عین کلمہ، محموز اللام حمزہ ایٹ دا پلیس آف لام کلمہ. ختم ہو گئی. یہ محموز کے 3 کیٹیگریز. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک ورڈ میں لکھا ہے، کوئی بتائیے کیا ہے؟ کیا ورڈ ہے؟ اسے پڑھ سکتے ہیں آپ دانش؟ سر آپ نے کہاں لکھا مجھے؟ اچھا یہ چھوٹا محموز سا الفائی کے بعد لکھا ہوا ہے، محموز العین کے بعد محمود نحو. نحو ہے سر یہ. نحو. اب یہ نحو کے معنی کیا ہے؟ سر نحو جو ہے اس کو ہم نے ڈیفائن کیا، ایک سے زیادہ کلمہ کے آپس کے تعلق کی اسٹڈی نحو کہلاتی ہے. ہاں، اب وہ تو دیکھیے کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک ٹرم بن جاتے ہیں گرامر کے لیے، جو ایک سے زائد کلمات میں رشتہ بتاتا ہے، اس علم کا نام نحو ہے.
لیکن ایک معنی نحو کے جو تمام گرامر کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے ایگزامپل، ایگزامپل، مثال، ایگزامپل۔ اچھا جہاں جہاں نحو آئے گا اس سب کے معنی وہ گرامر کا برانچ آف نالج نہیں ہے جو سینٹینس کے بارے میں بتاتا ہے. دیٹ از ناٹ دس نحو. نحو کے معنی ہاں ایگزامپل، مثلاً، مثلاً. اچھا تو یہ مثلاً لکھنا ہے کہ بالکل یہ مثلاً کی مثلاً. جگہ پہ اپنے نحو لکھنا اب عربی میں اس کو نحو لکھا، اور تمام آپ اگر کہیں بھی کوئی گرامر کی کلاس وہ گرامر کی کتاب ریفر کریں گے تو وہاں پر نحو ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ نحو وہ برانچ آف نالج کا نام نہیں ہے جس کا ہم ڈیفینیشن دے چکے ہیں، جو صرف کے اپوزٹ ہے، صرف ایک کلمے کے بارے میں بات کرتا ہے. نحو از دیٹ برانچ آف نالج which discusses about a sentence and the relationship between different words in a sentence. And this nahu means example. Example. Chaliye. Now I have given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 examples. 8 examples. اور یہ examples کس کے ہیں؟ زلفائی کے. محمود الفائی. تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈاکٹر قاضی؟ محمود الفائی کا مطلب کیا ہوا؟ حمزہ کہاں پر آیا ہے؟ فے کلمہ پہ. بس یہ پورے میں جتنے گنا اب تک، ایک یہاں پر دکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پڑھیں گے آپ؟ میں جو کنفیوژن آپ کے دماغوں میں تھا پورے اعراب، اس واسطے صرف مڈل لیٹر کا اعراب یہاں پر میں لکھا، باقی سب چھوڑ دیا میں، اس لیے کہ وہ ایک پیٹرن پہ ہیں. وہ اعراب آپ خود ڈال لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پیٹرن ماضی میں کیا ہے؟ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ. کیا ہے ڈاکٹر قاضی؟ اجر. اجرا. یہ تو آپ کو اجر. نصرا، جی نصرا، اجر. اجرا، ضربا، ہے نا؟ یہ جیسا بھی اس کا یہ ماضی ہے، اب یہ ہر وقت یہی رہے گا. اس کا فا کلمہ اس کے اوپر الف آ ہوگا. اب یہ چونکہ ہے نا کیا ہے، یہ جسٹ حمزہ ہے، آ ہے، نہیں بھی تو نہ بھی رہا تو وہی رہے گا. اینڈ سا زا را با بھی رہا تو وہی رہے گا. سا می یا ہی رہے گا. فا تا ہا ہی رہے گا. ہا سی با ہی رہے گا. کا روما، یہ سب یہی رہیں گے، صرف میڈل لیٹر چینج ہوگا. اب اس میں آپ کو خود یہاں پر میں دوسرے اعراب نہیں ڈالا تھا کہ پورے اعراب کی بات کر رہے ہیں. جب بھی میں ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ باقی پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کے لحاظ سے یہ اعراب سب کو معلوم ہونی چاہیے. پڑھیے آپ. اجر نہیں بولیں گے، اجر بولیں گے تو اجرا. مصدر ہو جائے گا، مصدر ہو جائے گا. اس لیے آمدن میں یہاں اعراب نہیں لکھا، آمدن نہیں لکھا، صرف مڈل لیٹر یا عین کلمے کے اعراب ہر جگہ لکھے ہوئے ہیں، عین کلمے کے. جی اجرا. اب یہ ایسے پڑھیں گے. اب دیکھیے اجر نہیں پڑھیں گے، اس لیے دیٹ از دا پیٹرن. اور یہ الف پہ زبر، رے پہ زبر، یہ ہماری بحث نہیں ہے. دس از دا پیٹرن آف اے ماضی، فعل ماضی. اجرا آپ کو معلوم ہے اس میں صرف سفکسز آتے ہیں جس سے پرسن بدلتے ہیں، لیکن روٹ ورڈ اجرا ہی ہوگا. Now what is the مضارع؟ اس میں کوئی اعراب میں نہیں لکھا، لیکن ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک خاص پیٹرن کے اعراب ہوں گے. چلیے اب اس کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ یا جرو. ویری گڈ، ختم ہو گئی. اب آپ کیا وہ کنفیوژن جتنے سارے لوگ اب تک کنفیوز ہو رہے تھے، سارے اعراب ماضی سے مضارع میں
تبدیل ہونے کے لیے اس کا نام ابواب ہے. نہیں یہ جتنے اعراب ہیں وہ پیٹرن کے ہیں، مضارع کا پیٹرن. اب خود ہی آپ پڑھ رہے ہیں، میں اعراب اسی لیے نہیں لکھا تھا امدن کہ اجرا کا آپ کو معلوم ہے یا کلمہ پہ ہمیشہ مضارع میں کیا آئے گا؟ اگر وہ معروف ہے تو یا پہ زبر آئے گا، اور پھر اس پہ کیا آئے گا؟ حمزہ آئے گا، یا وہ سکون آئے گا، اور پر جیم پہ پیش اور رے پہ پیش. اب یہ جیم پہ پیش جو آیا یہ ہمیشہ ہر مضارع میں جیم پہ پیش آئے گا؟ نہیں، یہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا باب نصرہ کو، تو اس میں جیسے ویری گڈ، دوسرے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باب نصرہ ہے، اسی لیے اس میں جیم پہ یہاں زبر ہے اور یہاں پر جیم پہ پیش ہے. اجرا یا جرو، اجرا یا جرو. اب یہ کسی بھی عین فا کلمہ عین کلمے پہ میں اعراب کہیں نہیں ڈالا، عمدن نہیں ڈالا، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ سارے اعراب کا تعلق یہ ابواب سے ہے. اونلی دا مڈل لیٹر ول چینج اینڈ اٹ ول شو ٹو واٹ باب ڈز دا فعل بلانگ ٹو. ثلاثی مجرد. چلیے ایک اور آپ اس کو پڑھیے، صحیح پڑھیں گے. آپ اجر پڑھے تھے، اب تو نہیں پڑھیں گے. اخذا. ویری گڈ، اب آپ سمجھ گئے. ویری گڈ. یہ دس اخذا از دا پیٹرن. فرسٹ لیٹر ہمیشہ یہاں پر زبر، فا کلمہ زبر، ہم کلمہ زبر، اور یہ چینج ہوگا اخذا. Now what will be the مضارع؟ how will we read it؟ یا خضو. ختم ہو گئی. یا ہے نا، یا خضو یہاں پر پیش ہے. اب میں نہیں ڈالوں گا. اب کوئی دوسرا چلو یہ حسینی عائشہ. اکلا یاکلو. یا آکلو، یہ حمزہ ہے، یا کلو نہیں، یا آکلو ہے نا. یا کلو یہ پیٹرن ہے. یہ لام کے اعراب آپ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ڈیفینیشن میں، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چینج ہی نہیں ہوتے. یہ پیٹرن مضارع کا ہے. یا کلو ہمیشہ جو ہے یہ فا کلمہ یا پھر جو اس کا پریفکس ہے مضارع کا وہ زبر کے ساتھ ہی ہوگا. معروف میں مجھول ہوگا تو چینج ہوگا. ایک اور بولو جلدی سے، اس کو پڑھو. حسینی عائشہ. ہمارا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جو لوگ بالکل مکے ہیں کلاس میں کچھ بولنا نہیں چاہتے، ان کے لیے بھی اللہ ان کو فہم دے اور گویائی بھی عطا کرے. لیکن ایک 3-4 ہیں بیچارے، وہ اس میں سے بھی جو پہلے سے بہت ایڈوانس ہیں ان پہ بین ہے، ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف جو سیکھ رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. چلیے اب ان کو یہ دیکھیے، خود آپ کہہ رہے ہیں میں اعراب نہیں لگاؤں گا، یہ اب آپ کا کام ہے، اس کو لکھیں گے. اب یہاں میں صرف مڈل لیٹر کے اعراب لگایا، اور یہاں کہیں بھی آپ کو اگر فعل ملے گا، کوئی بھی آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو اس کا بیس لیٹر جو روٹ لیٹر کا وہ دے دیتے ہیں کہ اس کا ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پوری گردان بنتی ہے مڈل لیٹر. چلو ایک اور پڑھ دو جلدی سے. ہمارا یامرو. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یہ دوسرے صدف حسین. جی سر. دوسرا اسارا یاسرو. اسارا نہیں، یہ حمزہ ہے. حمزہ اسارا. یا یاسرو.
या सिरू। सिरू ये आप कोई रूल, रा के ऊपर आप रे के कोई ये पेश रूल ग्रामर का सीख के ये पेश लगा रहे हैं या ये खबर दे रहे हैं? ये क्या है? आप कोई रूल सीख के लगा रहे हैं या ये ऑलरेडी क्यों लगा रहा है? सर, या असीरू क्यों? सर इसको हम दाराबाज से कर रहे हैं सर। आप किसी से भी करो, यहाँ पर सिर्फ मिडिल लेटर के अरब की ग्रामर से आपको समझना है। जी, जहाँ पे ये इसका We are not मदारे में concerned about the Arab of ये हमजा और रा, इससे कंसर्न नहीं है, वो पैटर्न है। असरा या सीरू, ये कौन सा बाब हो गया? ये सर दाराबाज से। चलिए इसको भी बोलिए जल्दी। आफाका या फिकू, ये कौन सा बाब हो गया? सर ये हासिबा से। हाँ, सर हासिबा से, हासिब नहीं पेश आएगा तो फिर याफिकू करेंगे सर। अगर दोनों को दाराबा से करेंगे तो फिर आफाका क्या कंफ्यूज होते सर। याफिकू सर। हाँ, यहाँ लगा दिया ना मैं अरब, अफका या फिकू, ये दोनों कौन से बाब से हैं? दाराबा से सर। बस खत्म बाब। अब हम इसको यहाँ पर ये बाब, बल्कि मैं ब्लैंक छोड़ दिया था, इसको हम कहेंगे बाब ज़राबा। चलिए शायद आया, समझ में आया बाब ज़राबा? जी सर, मैं हाँ, सेकंड लेटर से हमें इसका पता चल जाएगा मदारिक में से कौन सा बाब। हमें इसके मदारिक के सेकंड दोनों से पता चलेगा। से हमें इसका पता चलेगा। आइन कलमे से सर। दोनों से चलेगा। जब तक माजी में ये फा पे ज़बर है और मुजारे में फा ये ऐन कलिमे पे ज़ेर है, ये दोनों को देखेंगे तो ही बाप का पता चलेगा। खाली मुजारे को देखने से नहीं चलेगा। ये ज़रबा यज़रिबू, यज़रिबू ये मुजारे की प्रीफिक्स हैं, बाप ज़रबा। चलिए यहाँ से साजिदा दानिश। जी सर। सर आसीमा या समू, सर ये बाप सीन से है, देखिए समिया से। इजी हो गया, इन्होंने बड़ा सही पढ़ा। ये असीमा या असीमू, यहाँ पर हमको ये एराब से ताल्लुक ही नहीं है। यहाँ क्या एराब आना है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। असीमा या समू, अब ये कैसे हो गया? सर ये बाब समिया से है, उसमें जो आइन कलिमा है वो जबर लेता है मज़ारे में, तो इसलिए यहाँ पे जो आइन कलिमा सा है मज़ारे में, उसके ऊपर जबर है, तो दैट मीन्स कि ये बाब समिया से है। मैं फिर वही गलत बोलते जा रहे हैं, बहुत तकलीफ पहुंच। अरे माजी को देखे बगैर आप बाप डिसाइड ही नहीं कर सकते। माजी में ऐन कलीमे पे ज़ेर है तो ये पैटर्न समिया में भी हो सकता है, हसीबा में भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये समिया है, उसका डिसीजन आप इससे लेंगे कि यहाँ पर ऐन कलीमे पे ज़बर आ गया। अगर हसीबा होता तो या असीमू होता था। बिल्कुल सही। तो आप दोनों को देखना पड़ेगा। यही बोला मैंने सर, यही बोला मैंने। नहीं, आपने कहा खाली यासिमू को देख के मैं बता दूंगी कि ये समिया से है। नहीं सर, मतलब या इस उसमें सर, इस एग्जाम्पल फिर बोलिए। जी सर इसमें आपकी बात बिल्कुल सही कि अगर हम माजी में देखते हैं तो आइन कलमे पे चूंकि ज़ेर है, तो हम ये ज़्यूम कर सकते हैं कि ये या तो समिया से है या हसीबा से है। तो लेकिन मज़ारे में जो आइन कलमा की हरकत है वो हमें बताएगी कि ये बाब सीन से है या बाब हसीबा से है।
ہا سے ہے، تو چونکہ اس میں عین کلمہ پہ زبر ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ باب سمیع سے ہے، بس کیونکہ یہ ہمیں سمیع ہمیشہ ایسا کرنا نہیں پڑتا، تھوڑی سی پریکٹس جب ہم کرتے ہیں، ہے نا. اب اس کو کون پڑھے گا؟ سر کون ہے یہاں پر؟ میرے پاس چھپ جاتے ہیں لوگ. تزین. تزین اس کو پڑھو. اس کے بعد کا لیٹ آئی شاید، جب سے نہیں تھے. اللہ وبرکاتہ. نہیں تھی میں، ہاں؟ نہیں تھی میں گھر پہ. اچھا چلو اب ہے نا، اس کو پڑھ سکتے ہیں، سنے جب سے. ہاں سنی. ہاں کیا؟ زینا ہاں یا زینو یا زنو. اب ساروں کا یہ کنفیوژن نکل رہا ہے کہ پورے اعراب سے ہم کو غرض نہیں ہے، یہ پیٹرن مضارع کا ہے، آزینا یا آزنو، آزینا یا زنو. بات کس پہ سے کیسا آ رہا میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی. کیا وہ کون سے باب سے ریلیٹڈ ہے ابھی میرے کو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا ابھی. ضربہ سے ہے، سمیع سے ہے، وہ 6 باب میں سے ابھی کنفیوژن ہے میرے اس میں کو. کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ این کلمہ جو ہے سو نون ہے. نمونہ کلمہ زال ہے، زال ہے. اس پہ کیا اعراب ہے؟ زیر. اور پھر اس کے بعد اس کا مضارع بنا رہے ہیں تو یہاں پر عین کلمہ کیا ہے؟ زبر ہے. عین زال پہ کلمہ کیا ہے؟ زبر ہے. زال پہ زبر ہے. ہاں زبر ہے. اگر یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے تو کون سا؟ صرف ایک ہی باب ہو سکتا ہے. کون سا ہے وہ؟ یہاں اس میں رہتا ضربا یضربو. ضربا. یہ پورے 6 باب کی کوئی بھی اٹھا کے کبھی دیکھے ہی نہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عمر بھر نہیں آتا. یہ 6 باب کی تھوڑا سا اس کی اسٹڈی کرنا، کہاں پر عین کلمہ میں زیر ہے، کہاں پر مضارع میں زبر ہو گیا. آزینا یا زنو. اب یہ باب دونوں کون سے ہیں؟ ضربہ. نہیں نہیں ہوتا. ضربہ سے نہیں ہے. ضربہ تو یضرب ہوگا. سمیع یسمعو. سمیع یسمعو. یہ کون سا ہے باب؟ یس یہ جو سو سب نہیں معلوم میرے کو کنفیوژن ہے اس میں. اچھا کیسا پہچاننا میرے کو ابھی نہیں آ رہا. وہ چلو کون سا باب ہے یہ دونوں انصار؟ جی یہ دونوں باب سمیع ہے. ہاں دونوں باب سمیع ہے. چلیے یہ میں سارے آپ کو ورب دے دیا. اب اس میں آپ محموس کو جب میں اس کا ماضی یا مضارع کی گردان کریں گے تو 1 سیکنڈ کے لیے ماضی اور مضارع میں کون سی ایسی شکل ہوگی جو آپ کے لیے سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. ایک سیکنڈ غور کر کے ان ابواب پہ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی شکل ماضی اور مضارع میں محموز الفائی میں کون سی ایسی شکل ہوگی جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے. اقبال محمود الفائی میں تو فا کلمہ جو ہے اس سے جو ہے آپ کو ماضی یا مضارع کا پتہ چلے گا. میرا سوال کیا ہے، جواب کیا دے رہے ہو؟ اس کے 14 گردان ہیں، ان گردانوں میں سے کون سی ایسی گردان ہے جہاں پر آپ کو ماضی سے مضارع میں
آپ کو چینج کرنے میں تکلیف ہوگی. مضارع کی گردان میں یہاں پر الف ہے، وہ پوچھ رہا ہوں کون سی گردان ہے. باقی 13 ہیں، 14 تو 13 میں آپ کو میں سمجھتا ہوں 1 یا 2 میں ہوتی ہے. یہاں پر 13 میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جی میں بولوں. کون سا ورڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کون سی ورڈ کی بات کر رہے ہیں؟ اخذا؟ کسی بھی ورڈ میں محموز الفائی کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی فعل، ورڈ نہیں، کوئی بھی فعل جس میں محموز الفائی حمزہ متکلم میں ہوتی صاحب الف دو الف آ جاتے ایک ساتھ. متکلم میں that is first person singular. فرسٹ پرسن سنگولر. نصرہ کا فرسٹ پرسن سنگولر میں سنگولر ہوتا کا مضارع کیا ہے؟ مضارع کیا ہے؟ ینصر. فرسٹ پرسن سنگولر ینصرو ہوتا وہ کس تو کا تھرڈ سر پرسن. ذرا 1 منٹ بولو. بولو. انصرو ہوتا صاحب. اس پہ الف اگر پہلے محموز الفائی میں پہلے سے ایک الف رہتا اور بعد میں متکلم کا کیا بولتے فاعل اضافی جو رہیں گا وہ بھی الف آ جائیں گا. تو 2 الف ایک جگہ آ جائیں گے. مضارع کی اضافت کا پریفکس ہے نا وہ انصرو. مضارع میں اس میں الف آتا، لیکن یہاں پر محموز الفائی میں پہلے سے ایک الف موجود، حمزہ، الف نہیں، حمزہ موجود ہے. تو اب اس کے بعد جب فرسٹ پرسن سنگولر کا آپ مضارع بنائیں گے تو یہاں پر آپ کو پرابلم ہوگا کہ یہاں پر آلریڈی اقضا الف پہلے سے موجود ہے. اب اس کے بعد ہم اس کا مضارع کیسے، اس کا ماضی میں فرسٹ پرسن سنگولر کیا ہے؟ آخذا. پہلے الف آئیں گا، پھر حمزہ کا الف آئیں گا، پھر خزا. میں کیا بولتے رہتے. ماضی کا متکلم فرسٹ پرسن سنگولر. اخذا رہیں گا. ماضی اخذا. اچھا ماضی. اخذت. اخذتو آئے گا. اتنا لڑک کے اخذتو مضارع. اخذتو یاخذو. جو دل میں آئے بولتے یا فرسٹ پرسن سنگولر کی بات ہو رہی ہے. یا کا اخذتو 2 الف آ جائیں گے نا صاحب مضارع میں. ہو جاتا، 2 الف آ جانے سے یا ہو جاتا. نہیں ہوتا. پھر ہاں اب یہاں پر ایک اضافہ آخذو. نہ تو خر یہ الگ ہو گیا یا نون لگائیں گے تو وہ اپنی جگہ کوئی پرابلم نہیں. صرف یہ محموز الفائی میں ایک ڈفرینس ہو رہا ہے. یہ آپ کو ثلاثی مجرد صحیح میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہر چیز اپنی جگہ پہ رہتی ہے، لیکن یہاں پر تھوڑے سے چینجز آئیں گے. اور اس کا پرسوں بتا دیا تھا کہ اس کے جتنے بھی وہ بنیں گے امر اور امر نہیں، اس کا طریقہ ثلاثی مجرد صحیح سے الگ ہے. اس کے اندر کل مر پھر یہ سر اس کے وہ امر اور نہیں الگ ہوں. اب محموز العین، محموز العین کیوں نام ہے اس کا؟ سر 1 منٹ. السلام علیکم
سر اگر اخذا کا آپ نے کیا بتایا، کیا الف مد لگ جائے گا یا کیا ہو جائے گا پھر وہ لائک دو الف کے بجائے؟ دو الف ہی لگیں گے. آخذ آخذو آخذو ناخذو اخذ آخذو. یہاں سر الف ایسا کے کبھی بعد ایک دیکھا اور تو الف. نہیں ہے ہم دو الف کے ساتھ، کبھی کچھ دیکھا تو نہیں ہے دو الف کے ساتھ وہ مد نہیں بن جائے گا؟ جیسے ہمارے اردو میں الف مد ہوتا ہے نا، آدم جیسے ہم لکھتے ہیں تو الف کے اوپر مد نہیں، ہوتا ہے. یہ اس کے ساتھ ایک اور الف لگائیں گے. ابھی اور بھی ٹھیک یہاں پر محموز اللہ میں بھی آئے گا وہ. اچھا، اچھا محموز ٹھیک ہے. العین میں بھی وہ الف کے ساتھ حمزہ ہے نا، حمزہ تو ہے. وہ دو الف کے ساتھ. یہ تھوڑا سا بڑا الف کی وجہ سے کھینچا جائے گا. آخذو اقذو اقذا اقذا اور مضارع میں آخذو. ایک بار ان سب کے آپ جتنے کر سکتے ہیں، کچھ گردان ایک کی دو کی جتنے میں دیا. اچھا، اس میں تھوڑے سے معنی بھی کر لیجئے. اجرا یا کیا معنی ہے، معنی لکھ لینا ہے تو لکھ لے. اجرا کیا معنی ہے انصار؟ وہ اجر دیا. اجر بندر صاحب کو جلدی ہے. سب لوگ اپنے مائک ایک ایک بولتے جاؤ. ہاں، اجرا. اس کے بعد سیکنڈ اخذا معنی وہ پکڑا. قضا وہ لیا، یا خذو وہ لیتا ہے. وہ پکڑا. چلیے ہو گیا بس کر. اس کے بعد اکلا تو سب کو معلوم ہے. ہمارا وہ حکم دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے. ہمارا کے معنی وہ حکم دیتے، اوندھی اوندھی باتیں کرتے رہتے. ہمارا کے معنی پوچھ رہا ہوں. حکم دیا. وہ حکم دیا، ماضی ہے، وہ حکم دیا. یامرو وہ حکم وہ دیتا حکم ہے. دیتا ہے. بس ختم ہو گیا. چلیے اس کے اب سارے لوگ بند کریے، ایک ساتھ مل کے مت بولا کیجیے. چلیے آسارا کیا ہے؟ انصار. وہ اثر کیا. آسان، وہ آسان کیا. افقا جی. افقا افقا یا فک وہ بلند ہوا. نہیں جی نہیں نہیں اقبال. افقا وہ نکلا. افقا فقا نہیں ہے. افقا. ہمارا چھڑانا وہ چھڑایا. فکن I don't know sir، وہ جو ایک ہم گردن چھڑانے کو کہتے ہیں، پتہ نہیں. فک رقبہ والا چیز ہے. فکا و مضاف. افقا وہ جھوٹ بولا، وہ جھوٹ بولتا ہے. عاصمہ وہ جھوٹ بولا. عاصمہ وہ گناہ کیا. وہ گناہ کیا. عزینہ وہ اجازت دیا. وہ اجازت دیا. ختم ہو گیا. محموز میں سالہ ہے، سائمہ ہے، یس امو. یہ دو دیا میں یہاں پر. اس میں اس کا نام محموز العین کیوں ہے؟ اس لیے کہ حمزہ حمزے کا مقام کیا ہے؟ سب لوگ بند کر لیجئے مائک، سب کے کھلے ہیں. دانش اس کا مقام کیا ہے حمزہ کا؟ عین کلمہ پہ ہے. اور سائمہ یس امو. سائمہ جی سائمہ یس امو. اس کا بھی مقام کیا ہے؟ عین کلمے پہ ہے، اس لیے محموز العین ہے. یہ سالہ کے معنی تو سب کو معلوم ہے نا. اس کا جب امر بنتا ہے، سل بنی سوال آیا تھا تو اس وقت پر اس نے سوال کیا. چلیے اس کے اور بعد یس سائمہ کے معنی کیا ہے؟ سائمہ
सर नहीं पता। अच्छा, उसके मैंने गमगीन होना, सही में वो गमगीन हुआ, दुखी वो गमगीन हुआ और वो दुखी। यंग होता है। और महमूजुल लाम, ये लाम कलीमे पे है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है? लाम कलमा पे हमजा आ गया तो महमूजुल लाम हो गया। क़रा क़रा, क़रा, यक़रउ, यक़रू, बदा, यब्दउ, बदा, ये तो बहुत जगह पूरी कुरान में क़रा यक़रू ये खरा यखराऊ नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, ये गलत टाइप हो गया, ये है जी। यक़रू, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलबत्ता सही है। बदा यब्दउ, बदा के माने बदियुस समावाति वल अर्ज़, दफा पैदा करने में, टाइम जो पैदा करने वाला है, इन्वेंटर, originated, he originated। इसमें से ये एक महमूजुल फाई का, एक महमूजुल ऐन का, एक महमूजुल लाम का, आइंदा जुमे से पहले कोई एक लेके उसका माजी मुजारे मेरे पास आप मुझे सबमिट करिए ईमेल पे, देन आई विल सी जितना लोग जबान नहीं खोल रहे हैं वो भी कितना सुने समझे। एनी वन महमूजुल फाई मैं अभी कर देता हूँ, अभी नहीं करिए, मेरे पास सबमिट कीजिए। बोल देना था माजी मुजारे अमर नहीं, बोल देता हूँ, अभी बोल देता हूँ। इनमें से महमूजुल फाई का कोई एक वर्ब लीजिए, उसके माजी मुजारे अमर नहीं, महमूजुल ऐन का कोई एक वर्ब लीजिए, दो में से उसका माजी मुजारे अमर नहीं, और महमूजुल लाम का कोई एक वर्ब लीजिए, उसके माजी मुजारे अमर नहीं। ये करके आप जस्ट सेंड इट टू मी, आई विल सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव फॉलोड। जस्ट देख के नकल नहीं करना है, गौर से पूरे 14 गर्दान इसके करना है, दैट्स इट इंशाल्लाह। अब उसके बाद बहुत सी चीज़ें, पिछली बार मैं ये ऐसा लिख रहा था लेकिन बहुत ही शैबी हो जा रहा था, तो दिस टाइम आई हैव ट्राइड टू टाइप एवरीथिंग डिसेंटली, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हफ्ता शाम हम यहाँ पर इसी से करेंगे, पूरे मुअत्तल वगैरह। फिलहाल ये महमूज का हो गया। Okay, now another thing very important, what about the class timings from Monday? ये हम 6:45 को कर रहे थे, 6:30 से मगरिब तक कर लें तो कैसा, मगरिब बढ़ती जाएगी, और थोड़ा अगर टाइम कम भी मिल रहा तो मगरिब बढ़ेगी हर थोड़े दिन में। अब कुल 8 या 9 क्लास, 8 ही रह गए शायद, मैं समझता हूँ। उसके बाद रमज़ान शुरू होगा, तो ये 7-8 क्लास, हाउ अबाउट 6:30 to 7:35, 40 जो भी हो सकता है। हाउ अबाउट, किसी को, यहाँ बहुत सारे लोग तो उनको कोई मसला नहीं है। डॉक्टर खाजी, डू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं हो, चले गए। नहीं सर, दैट्स ओके इंशाल्लाह। 6:30। डॉक्टर अब्बास? यस, डॉक्टर अब्बासी नहीं है, पर मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, और दानिश 6:30? हाँ, परफेक्टली, बिल्कुल ठीक है सर। वरना वो ईशा के बाद या फिर मगरिब के बाद बहुत लेट हो जाएगी क्लास। नहीं सर, कोई मसला नहीं, मैं इकबाल, डज इट सूट यू 6:30? जी, कोशिश करूँगा सर इंशाल्लाह। चलो, कोशिश ही करना है, जैसा बाकी सबको, उसके आगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। और फिर प्रिया वालों का क्या हिस्सा देंगे सर? 6:30 वहाँ से तुम 1.5 घंटा पीछे कर लो, बीच में अगर नमाज का वक्त होता तो 5 मिनट वजू करके बैठना और फजर पढ़ लेना। मैं समझता हूँ तुम्हारा वक्त 5:20 को शुरू हो रहा है, और ये क्लास होगी 6:30 के महीने 5 बजे से। 5 बजे से 5 बजे से बस वही 6:20 या 6:22 तक आखिरी वक्त है।
تو آپ آخر میں بھی پڑھ لے سکتے. ابھی تو شروع میں 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ کی کلاس ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو اور مغرب بڑھتے جائے گی تو مغرب سے ملائیں گے 6:30 سے. So please note that from Monday, when the time changes, our class will shrink to 15 minutes. That will be, instead of 6:45, we will start at 6:30 and then finish it by Maghrib, inshallah. Chalo, dua karo jaldi se. رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ جو پڑھائے تو اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے، ہمیں ذہن نشی کرا دے، ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دے، اس کا سمجھنا، یاد رکھنا، عمل کرنے والی آسان کر دے. جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ پاک تو اس کو معاف فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو نصیب فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، اور سب نے اپنا رحم و کرم فرما، اور ہمیں اس کا فہم عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Again, reminder, from Monday class timings will be 6:30 to Maghrib. انشاءاللہ.